أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على طولا ما هنالي على ما كيسي نما جريدا كلام منا دون كل بلا دنيا بعد ما لو عندنا كل من كلامي واتبه نالمو سيجام سانس كل دي كرسلي ورونا anderni ngo baro le kalalunya RTZ bolubine jia kansola membaro e frala lu badenche kramo lansne kwetela ani abade muso marama sere sise alu nyabeni wo kekele ma biuran fe kadalu ma kono go yabuluma lonia siama ya mbulu kadala ka ni kele ro sa fonno ko sijam sanso crossili worona la video ay lonko baro le di ay mendala kala dunya benye nga bumbuni mbaya amolo sibolu fasarle ma ana to kana doni fo awa sibolu kan bi yalunya mbena yin kali di mbade musoma marama sere sise yin kali men nana bolo ambena doje bi woro wati jamba tambolo joyalu ma fenfe kan ma fele joya bela din ma marama sere enura kan na amate namaste alhamdulillah dembayar tanaste la aywa ambra tele kaira ro ala maso kaira di amina rabbi ala na emission imam blaka mais sixième sens bi ka werte je bulbula oui bifana ni kali dan dol yambulo toujours yo français yagne nala sonda je suboka en femende oui fa ya ya non fia alomba ire yanya fie oui na alomba ire ma nya fie dibla fili wotene allo me suboka ne wadi bande suboka fo suboni namu subo tungul ne la bi ngini kali bengbe na no ne ka oui be kana do suboro te munu ne ka suboni fa kar salo en suboni fe mena en suboni mena oui fi atungul lo munu wallahi o tawiyadi ne fe yo français ya do subo la ko do ne après subo tungul do fanya na la sona ala ma kali tre mbulo bi ka ala man kandara ni ka mayin kawo ma sibo ye bongoron flale di ni ka bien ma fele sibo fenfe dunya sibo wairi ka a wala bongoron flale ko sibo fenfe na e kala binro bongoron flale wala wala ko iri danya wairi ka sibo ro me bongoron flale ni anya forinye ni ma bongoron flale kono franfasialo ida bo sibo parce que sibo boni nyona me sukrente ni ka dulma inga era fa kwanta kramol bra ero modu tre sibo fasar la era masebelo ama sebe fosu ni ala ga sibo lo ni adam oro ni ga mainga mena kuma kono se kuma don ka di ma bonron flali oro mena onya fuye sije doni ni ko so mole famu ya suramu ntolo bila ko mi ko karamo ko sibo bonda oron flali na mu ne la ngine kalifo no ma yedo subo bonda folo namu français aro anya sa jama yo londoni wala ali ne mere ni ne funa yo do la parce subo kan fo afilidia ka siya ko duya wotene ni kam mo yi trophée namu allo me ile kramo lansi na kuya tele me ya ku la gbelanye wala ala kando balu ala tando bile do ala simane kenda amina rabbi amina rabbi ala man kandara sibo bon folo le deri sibo bonda folo sibo bon folo o ye deri sibodi modo ye ale la sibo famba be deri sibodi sibo mana ye soro na woro sibo bere soro na woro deri sibo do ye adirnan ko korolu ana bodi akorolu ale sibo la wala atra ye komenu kala diniyaro ani momenu tre asidi akorolu ateminu komenu ale ko sila ko sibo la wala alla sibo ya la isoro korolu ira kala ateminu ko men no ale bila ala sibo be o doye sibo ina mate parce ay diri sibo le fala kabila ateminu ko men no ateminu ko men no adinin ton no ateminu suk ni femenu la sidi akro men no ala sibo be wala wala ka mais sibo bere haro sibo wana kasiaro deri sibo parce que doye nakake menta yi sibo bere di are fasari wonya boni ro men no fay kosi ayatra na euro meno wala khigeti aboni euro meno adagina ye yenefe yensi le duma la fona ki kose na fasar rani bebe aboni euro meno ay wala la khadiya bola yeni asidiate parce Allah sababu yi o ya bere ma fandi me dota o besi bo mana
abila adinto to min kumen la le boni kranda ni kumen la na gula kromen ale sube ba o kankai deri sibo lewdi sibo krikra yaro sibo brebre yaro ntorila ala man kanda amina ya rabbi allo monna mga émission na ko 6e san tata ve at TG bulbulera na karamo ma xorin fi toujours ma xorin de na ma khiye ma xorin parce que khiye fe na gara mi gbegbe e fala ma fala ki ande fala ma lon tan na kay ti do fa no khiye sa na ke non sa no ke na fala ma ne me be mara khiye sa fala ma ha iti ma nyako ngo gife ka ni to sa ga fe ma na ra khiye sa gara karamo na ga khiye se na gara a dogode uya dogode 7 Soloma fili nana na khiyera dogode soloma fili na khiyera bara ma ko na khiye dogode singe na senaki anaka dogode khiye dogode sinde ma nya ko nyi khiye nara ini ma nya ko fende ma ya ko siesa gbengbe ande na khiye model ali ma khiye fanyi mara khiye nyaare na ku khiye fanyi fanyi na ku alu khagili na fende ma ko sube ma nya ko fende forima deri sibo fe fori nde bara dangi kwa ifi sa ma nya ko nama toujours na fa na khiye fayma anna na no ma de khiye bangde singira ini sana ki khiye sa lu dimerito eno na fende ra ba fe ibe na école primaire fende na ba na toujours na retro e fe ya hori na fe fori fe ya hori ana no mara ba de ne ra khiye bangde singena naki ana fa khiye fa category ndina na fa na karamo ma hori fe na ma ko sima ko alo karamo namu ni kale flana amendi namu subo bonda flana abonda flana no nyaira kana ba sibo bonda flana ni ga mainka oye irabi sibo le di irabi ko mena c'est-à-dire ini ko menka o kono ka bombali école dendo e ngwati mena ani ye composition ka na kilate foso ila fala composition ko adama din ni la ni tama ko kan ape ka tama jani ke abila ko tawle o mo le fene ani ye ko menka on mo me irabini balonkola mo me irabini dinala mo me irabini krankola mo me irabini namfulukola do ale irabini particular la awle boye miriya sibodi sibo mana yeso naro sibo brebre yeso no sibo danjuro ni bali nim sibo menara miriya sibo ka sibo brebre te basi ni le lanaka ale ye muso do ka fonye ale ni dini mrakele abra toro me kele ni mrake suro ika komen keni soma non fi fani parce que ningi gbosi nganki gbosi nyam mamra mo dem gbosi parce que ningi gbosi ko ne fesi ale ki la sura ale siwara abra wa ni o fana na yona abra nya fodia ko kramo kasibon ni nya fo taba kolte min nyam maka nya fo himiri asibon adama de yira bini muso mena muso yira bini kemena awila kurata ara nya wala ile ni tamakoka miriya sibo te sibo brebre di mais sibo dore na kono sibo brebre le odi ere so hadiya la ni ko men gado ero hadiya ni fenbo aretemi sibo fasalla le kalo bodo ina ganya fene ko kula sibo ko sibo mona le ra kono fi no tanka belo ala man kandara miriya sibo le ye sibo flanandi ini ko men gan we la nyama sibo mona le mais do ya ni men gan odi masare kudu ira kala ari hadiya do boro na fasarda ari setemna mais si vous fasarda le kalo parce que le waro be miri ala nga me na anne fula iri la be ko parce que iri sawa dola amay ere dimindoro ko si bo julete awa orile kondo fili katre kay ora ala man kandara akara nya yera oro namu subo bonda flana tunkun flana mewo namu miriya ko dianya sibo no miriya sibo sadi ni kango sibo ni kango ini ye ko menka ila yesubo ko kelon yeso sibo la wala o ye rabi sibo le di o ni kango sibo di alo mona emission na ngwa mba kara mo ma horinde ya kose nere khiye bangede friande na sera ala ba na deuxième ana mara fanyi ini na fi na khay fari alo mino masa ini na balon bombo fi fari ube ini na agi biasa ta fontanga examen on so teku ifisa ikhiye sanara na fa khiye nde nana ino mas ino ma khiye sa de nara iyala kan fi nara ina mbara examen sto
to examen raba feki na sto mane ifi sai ba kai sara no fin de contraire ra araba imunyala ko ube inyala ko na fa no mara ba karamo ko na kana fa ini rasi iwa ma ini do ko fe na kama tek ini sana ki no ma khiye sare na khiye category de nan na fa na kasalin tan na kai ka araba man na me kai fala ma fa araba ma almi no ma sa de ya fala me ba ko na he nan saga ne kin khiye sa gira ino mi ma ko ne esi ni to na gi fe fari ki na kama khiye sa ka na na re khiye sa ka na karamo ma ko fi na ma ko si ana na fa an ino ma lande sa ni ma ali me ngira ko fe nara ini na fe fari ini tara la ke ina to tam na ma khame to mane isa iri khiye sa fa ira khame to ana ra ba de contraire mi ma mi ra khame to karamo ko na fula fe mbe ya ko si manika ko karamo na mo ni kali sabana men toujours ane subo la ko lero wallahi subo tunkun sabana wala abonda sabana mo subo category mundi ala man kandara ala man bena sawama o yesi buro finni di mena gerinde siburo fini amo siaman sorona sibole e ka damina ya nyalo me ala ba mo famu de yara la ban famu me ata damina damina te legbe la kosmar le na sawol kamati ni ati ka nyafo ana famu ngabo yesibo me nyafo ni sibo da fante agramu ka gunyamini ma sege sibote sibo na nyamini ma jusu ja saima takunla la ma bla kunla o ere to yete sibo brebere do yimra masire ni anara adama dema sibo do ire tilimba ay kono ngo sibo ye sankela iba yimira ma de ke yakeni ni ga sibo do ke abe sanke yimira basama ko de ke sibo ke sanke sibo kende sibo ro fini sibo mana kasya bala sibo ro fini ne sibo bon abon sawananga e ka adamina nyalo do yare sube ban sibo la abi wile kilometre to akono ale sibo ro fini ne kala ni momenga damna me ala wala damna sibo nyuma adini to santan samwa no ka ya sala sibo do fina o se dandala parce que hadiya do ya bawul bo anala to do se ka danda me modo fenen danyala di modo fenen yo tesibola no go kale sibo are parce que ale fenen nyabola sibo la fenen danyala pour ala man kanara siboro fini mo soro na ko no fil ko bal ni anyamina o to yete mi iba menya ye yo nyafo ni ma menya alimi parce que iba nyafo atana da fala do ya ba nyafo abato nyafo la ko la ko ayro do bla no kramo ari chewo ka ko ko ayre madam na de kuma ko no ha kumra ina do ko ngo he o to siboro fini iba menya ye na o nyafo sibo da fan da ni me manya yo sibo to sibo ina mate sibo krikralo kramo kosmaro oui ko idi se subo la seni suboro ila subo be ile da ibri la subo be manya fodia na be ndi ko na waro alo modu de ngi la anya fodia di se ngi la toujours la disra subo be ni te voilà sibo na nya minima sibo bra ke suro ega nga nya fo soma ete so na nya ila sibo subote sadu sibo le me sibo nya minini parce que ima damina long ima la bon siboro na la kuma do le fola o le ba lettre ça c'est ya pe ka lettre kran mais lettre ni damina ni mi ala bani mi ile ke la lettre tema lettre na ni kuma mendi parce que sibo e ke seba do le ke seba ba na ni kuma mendi o tena nya o sa interduni kramo bala ir la ya me kana sibo fasa ni na lo mtita parce que ile message le code ana ni kuma mendi ni le go kuita kungulo ba kala ala do ma sibo fasa di ma ke seba mendi na ira ko parce que oui afo nala ka sibo pasare dima e obligé nin ka kuma hayesa o le ka no bla kuma ro no ta kuma mandi ntolo bila ala be so amin ya rabbi alo karam o ba na han fala de ya ko sin karam o ma horan gai khiye do de sa kayan de namma se khiye category ba lo na na han fari ya ko si na ga khiye do de sa kayan da kana fe fala mumbe ana ga khiye do de sa kayan de khiye nan senaki khiye nan naki mi daga isa me khiye sa khiye fole e munakulu aranyoni e nomana ube aranyoy afole e nakulu na kan na nyoma na mu fi khamebe na ta khiye fa munaki ana khiye munaki ino ma fla de khiye na ara ima fla ma khiye parce que il ma le khiye fale ro ina gi khiye fale mbe ngi sa gren ke sa ke tan do ya ma ko le khiye sa na ube ya fole fala aranyoy mu no na fala ube ya fole fala aranyoy ina fala atayi munakulu aset na se no ma fala de la fe ko ake ke no ma fala de la fe ko
na karamo ma ko fin na ma yakosi na fi category sa kaya na ma yakosi karamo namo ni kali na men namo subo bonda na wala tunkun nani na wala subo category sugma ba anani na ne findi meni siboro fini sugma damala ka sitana la sibo parce que dagina la sibo e sibo sufla dagina setana la sibo we dagina nyuma la sibo we dagina setana la sibo we sibo bonamdi mana sibo kodani duye mana sibo be wolo do dagina setana temoliala dagina setana ele malya mamolu anato wulle sawra do kamadula yi kele wala yi musoli dagina setana da ramaden se su siboro duye la slani be dagina setana le ari nyamire suba mburu ni fari kay tro ko kuntan subero damala ka setana men kala basi muna ayiko kayla fili ou bien ayiko miria mena ayiko yeku membe asinkama abiko kaybla setana kolo mengono fa nya soro abi sangi ka janga iko musudoyi aro son na fulu la mera den ko geleya ere kenyuma bado yisia ke fuduke ari fimbe kan ere musudoyi anyuma atede soro mo bi ate fudu na ga be fudu dagina setana de semba ka ara la tutu kenya bema ko yaro men fanga kabo damala ka setana ala man tankarama aye mola filila basa bala mana ko siaman ke aba wasa ile tronimba ni nimba ara ala kuta ko do irakila ni kanike donc ye joro men rebaro aye mola filila ari lo solidan ju ni ko kuntan so la ni go son ko wele la bondadi ete bonda soron aro ni la fili si bubun jumane damala ka setana ta ora men gonu ko sa ni go kro ko dagina ko be setana no yalla parce que si bubun jumando le damala ka setana de tira sona lo ari nyami ari bla hamino ari nyami kay suba laslani ko kuntan sube ay mol tro la bali ala man tankarama wole ye si bubun nani ani siboro fini bonyo na me ateka jaklente orantolela comme wati yabata mulo asiamono alhamdulillah amina torote kofe ndolela aro karamo gomba ma honde na kama ya kose khiye bangde nani andi ne khiye model mun naki karamo gona kambe aga waye ku akhiye na kan naki alo minde na no me sade ya kose khiye sa maka sende fa on foro ge sende fa gi fala dimbe ya kose pe minde ya fala mana on sa alo furo ko naki nun sa na se nu sa manaki furi bira mana madi fe sende mana dere bi kina ana na khiye model afangina anya khina na bangde na khiye bangde na kan naki alo ma findi de khiye ra lo nyinne fi ale mananyinne afama heda nede ino khiye sare ya nde to ma ira ya bu se biri ne ko ni dimeyi ali malere be kan ye khiye sa mana se modele nan ana khiye fan anu na khiye bori kire mara anu na gamane dondorote khiye bangde nani yande mba na gam fala de akosanu na mane dondorote ko ni kire mara begbe ni taji me khiye nan na khiye fan na kan khiye na gam mufira be fan karamo na na fala fe onde ya kosi karamo namo ini kali loluna subo tungun loluna subo façon sugma odi o ye dagina nyuma la sibole di parce que amara kuma dagina setanaka dagina nyuma o ye sibo nyuma le di dagina nyuma la sibo dagina nyuma ti ye kila ere ko sinema ye kunna be nyuma ya batala kudum binan ni ko kudum kele nyon kakan kadi sibo nyuma la bade bema tellement e dunya kalama dagina nyumati anyon sibo nyumala ti anyon sibo nyumala kado ale be sibo kada wati be asibo nyafolela dagina nyumati comme na to jamana kono ala ra ira kala rai comme na to famille kungora rai comme na to ere kungo rai comme na to lu kono ara ira kala ave sibo e ave se ka sibo na hadi ai ave sibo kabanka sibo bondai dagina nyumati la sibo kasia mais la sibo be sibo vrai muno ava sibo nyuma mena tanori na sibo la juma mena tan wala sibo ina la le comme ni man ni akai wili aya fe ka nyafo ara nyafo ka sinyona kala be hala te fi ala ka tere kuma la te na akala sibo me yo te nyamina ma donc damala ka nyumati wala sibo éclairé nous
dobe na ka sibo ngodo la sibo ere na passer na comme la tano oye kupale di oro sibo bonluna oye dagina nyumati la sibo di wala sibo e na la message siamani di ala manka frakaira ala manka oui allo mba karamo ma konde ya ko na khiye bangade sulu yande khiye model mundun naki karamo ko na gambe akhiye nan nake allo se fanyi ni ne fanyi na mi na kan fogora dum be damele ke fanyi na mi na yo fogora ana khiye model ino ma na mi model tan no khiye sa khiye fi khamanabe anu se yo fala na khiye ku bengbe na fera ba mane e pa kan fa no khiye fala ma a fala mane net a khiye mu ambriye mama khiye fa mama fi khayati yat nan ku anu khiye sa se na kanna ana khiye fa ma na mi khiye fa na khiye bangde fa na khiye mi khiye ma na se model fa karamo kon na na fula fimbe ya kosi man ke wi karamo namu ni kali woro la we mendi subo kan bondan ku woro na yo franfansi anya ala man kandara sibo bon woro na wele fene furelu sibo la dondi furelu e sibo la dona ramadema fure e sibo mena dona adamadema wele sibo bon woro nandi e ko banan ko baledi ni momen sara ada se ka sibula don ale yere la lakira kenyaro kana kendela akaga kama kala nyamema akaga nga hadiya nyamema ale na wo ira ka kendela ka likala ira ka na sinya kanyi we na sinya ma ye sibo bon woro nandi sibo bon woro na fure do yara sibula don kende ere kunkoro come lukono na manyi come lukono na ka kan kala da ko do lukono abente ara sibula do ka kende lu makarango ikela wala nale ere sidia kaina nare hadiya akanga hadanya mali halamino la tunya la kira kuro anya usorana furul la sibula dono sibobon worona musodo kanwele ago kramo lansine ko nkondo filni baleti parce que kundiom sobra sa mais souvent nyae la konye jafama konima jafama ko atroni ko kitiani onte siboro ngongo mara jafama me hate nyaka ngai me kwaron kondo filna comme nye kamena radio la muno nyetola ela souvent we ngo kunkoya ni nyonte halibi muno bante ko come ani nyonte ko na julle tala me ngwanye ngumra jafa juluro me halibi muno nyaela no ngo jafante daro jafate daro jafale parce muna molidi ni fure o ya ni la bitmo regulu makanala wala mai ni moment ka dama o majafa akuka Allahu akbar ko le tfendi kibra sek mama ko lo sonjo ki mainga konde musole ka dama men tunte ko fo ngorande mususoro ko mara hamindi o musodi kondiole awara de mususoro ade muso kunna ko majafa ma ko kramullah sne ka fo ite jafa ma mun ko yele islamadi ndiyo wara sa ite jafa o furema no asukan kai ko nye jafa ma agogonno na kwidio muso nan ne kana chenga ka fanita asa telefon frela ka fanita dia gwa la ka dum ne ron sina kuna le ko yima ko agogonde ko ye jafa muso ma ka wara sibula don de muso jafa ko fe amadi muso yo ko kafa jafama de muso jafa ade muso tunama oro tiye la kira kuro wala man kandara ntulubila kramo amina allo kramo bana fulade ya kosi na ma hore ga khiye ban de sili ande nam na ga khiye model nan sinake kramo na gambe ana khiye model mi ne ga khiye sama furera fure ya ko minde na ga mi hinu la kharana ka anu buha akai khairara fama na ma khiye ku gina iki ko gisere khaye bambe de ma situation na iki ne ande ya na ali ma ga mi ge mara ma ga mi ge ga na akhira fama ne na ma na kai sika mana ambara kari sambara o ga gi fure to khiye ku agina fala ana khiye bange de fanna ali ma khiye fanyinara parce que akai fama khaira nan tide afinda fanyira ba na khaira fin khaira fanyira ba na khaira fin khaira nya ga ba ko ne khiyena ra na kan non di khiyera
anaga alu no gonde mi inde sugana ali de na na e karamo mbara khiye sale de bin khiye sa man bore ra bara la gra fa man yira nga diama na ga be nga diema nansi ana nga diema atan fa ga wa fa karamo gonde na fa karamo ma gon na fe man karamo bore na la gra to ra fe munaki ko der bin nun sa fa man ma khiyima afa man ma khiyima nga diama ana nanse ni mi bore tagi ana mu fa ma fu wiki fo finde nan na wutagi ana na kan na mun tagi anna ga gana ga lakhra donin na mun tay ma to lakhra tambara fa lambara diya donima karawona ga na mu diya donima miginde na natan doni fe na wunu na kan doni fe ko na kay mu diya donima temere fa sa ngali na fa ngama ko ranga na itani bori doni nta mun na be nta no ma marchandise nta ni ra do ma bartal li humma kay bore bara lakhra illa man ya fa lan fa be nga ko percent na man na fulina marchandise afa sa karamo ne afa fa karamo na ma fa de be khiye wule ma rako mun ga khiye fale de na han no ma fa de wunda fa ya karamo namu ni kali wuron flana namu ba da ku wuron vlade ne fe yo fran fastiani ala man kanada kuma na wati yorasi sibo bon wuron flana we ala ire la kila ya sibo le di kanada madima ala sanma ala kabon ala sanma ala korotani sabame tobi konorin konondo anya tando anya ndoja nyinko se kumanuma sanan sato atra anya la slaka ala kabon tunya ala koro ala modina ire grenkela parce que kila madimen ka fsa damfin beri ay sebeli do kursani kile ya jito kila ma adam na rama siburo kenenin ban sanedi kila madiba sibu kumena fo we kegbero kasibukan la kena ya kujuya ala ron kunyo siamon pale kala kala denba no masiri moy loni surona dalmari ala la siburo ne me kuma la neka ne la nalo masabai moni fin karana siburo kila ko fe yeke lonko ti wana badi ala kabo sibo bonron flana ya ala tali kasibo malakalula kasibo kala denula kasibo lakira di halalula kasibo famala la mantani makulu ka ira ka elere gu gaboki ma kama ele kaloki irima ko ma to fo be se wodo e mona masere ele sibula la gu ka lo ko gunu le ori tuso fo la be irima kunwo ma gunu le ori le da sla ire sibo ni makabani o sibu baba lu ya ala bolo ayeme ira la lonkuti baba balu la ayeme nyondla la kila denuma ayeme ira la waligiba ni ala mo balu la ala ka bon sibo bonro flana wole bien sibo be ala ma do dira maoro amina musole le dini dendo yi far la kabana ko deni fama ala re u din wu mantani ira ka ira islam kuni sibo bonimi afunya ko dendo le far deme mansadi deme longotidi deme setidi fama ala re u sibo ira ka bamsola ko sibo ni ka bomma ratra dendo le nato mansa ite mansa ya o ke fala ya mantani ira ka ala ka bomma ala man kandara ala mala jafarama sibo bon wurun flan ne wodi badema ole duye sibo bombe amena kuma ni na de sisen anna wati urase nimbaro fulani badin kemena o e kramo lance ne kuate ana badi muso mala masere sise kramo lance ne kuate kabuja mona anye ni dilalu ma kono go ya bololema ni me afa kan ne wele na gulungulin fretela anye bolobine RTZ giya kan solila momengan filmage ke o ya lubaden kele di Davido min se bala barama alhamdulillah El Umar Kamara wole ni réaliser badi me télévision sokuna Chef Mahmoud Diallo donc wole chef de programme ndi anye afula ka baru nufo me a monter konyuma kela o ya mbaden kedi monsieur Koita anye afula ka baru nufo fembe naye ni mafelela ke ni musudin ni moba bolubine fembe naye barala anga beta kala kolu kuna sibaka naye monsieur Ben Dauda Siladi anya fola kala de maya fo ka baru nufo kele nindo anye ni kan wati bela de nanya lufola ramola sne kwetele ka daluma ana bade muso malama sere sise ni me afa kan ne wele 622 02 28 57 622 02 28 57 imo soron 664 39 70 14
664 39 70 14 abadija karamo lansine kuyate ay jankuru julu le dandala anu yi dandala le di ka jankuru julu danda ka kele o kasiya nyime dandala oro ni mi afa kanne ne yila matutu kabitaya bonagi dafe Saint Gabriel en face anadala kan jamanye yi joyal mo anyalu fuka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بريمالو فين في كلكلن ما في لا أنيا بلا دينم فلا بدينا فوليلا من كلكلي سيزم سانسو بارولدي mais émission scientifique di kadi badenuma RTZ bulubine dia kansola membaro e farala alubadenke kramo lansne kuyatela kadi aluma RTZ bulubine dia kansola biuran fe alubadenke kramo lansne kuyate ani alubade muso marama sere sise ole bibaro kadi aluma kono ko ya buluma niye kele mendi lonia ni lonko siamani ambulo ka ira ka bade madula nga bumbuni mbaye femema ole sibolu nyabodi ka anyara ka bade nula siboye fendi men fasade ba masiya alabulo nala ka di mema ikono go ya mulmi anye o barole kan ka di aluma kono go ya buluma uran fe marama sere enura naam tanaste alhamdulillah amina rabbi tanaste la juma city oro asiamo no ni kalimen nan bakibulo amena na doje bi uldo ni ala sonda ko me anye émission men doni naam mo pensa men fo la anye sen 6e sens émission mais subo kandi famu kolu dina kolu abearoli anduwa anyi wala nyamen kan tumara dina shiambalo anfana dina shali neme an kumala ne fana dina shiambalo bi ngini kali naam kasia donna parce bi ngini kali nere na ni men kama fio naam ankira kan na ngini kali lora adama voilà moni fi naam ko ni gana ngi do ngini kali do sensen naam bengbe nye fe karamo yedo adama la ko gna fora nye doni na moy araba dendi moni findi oui français quand da fla me l'homme en grand H voilà nye fe yodo français do parce que c'est ngini kali da min la te fa nye do ko do français lo ni kadi ke to ko me kan ni français lo oui non la tlan do ngini kali do onara tando alhamdulillah mina obrabe ma kadianye ni kame ko adama afo munun ko adamaden o korole ko adamaden alaka ambimba adama menda ambimba adama o deni andi afo nulu ko adamaden alama kandara alaka ambimba adama dan akadan jumalo nema ni kama inka ale wi kame fose kuma no fe jambali me kadan adando fo ko so ay be kele wati ala ka adama dan ka bo boliro
parce que ni ko nyem baro yen fo nya adam na adama dandia ala ka adama dan ka bo boliro afene mbora bo susia maniro bo men wuleni bo men gbeni bo men fini ala ka adama dan ka malaka chi dukulu kan ka adama boli ta kanadi aka adama bankula ma ka dan amansa ya bulu noromala ala ka adama yere ta yere kulodila azema sabala afra le kuma ko ke abrake kun fa yakun mansala to kwala ke nindi o de kew ala ka adama dimbuye anya ala bunye kala bato awa anya ala kun malo kan bali ala ka adama dan ka bo banguluro kala den ka dan awa ka odani o damina jumalo ala ka adama dan jumalo abana adama dana ka ni fonye fe ado abankul la men kera banku ka dogo ko sampina ni banku ka men ga man ni fonye fe ado sampina ni bankul la ni amigulo mala malakalu ka ala guranye akola fe ka fendu dan ka bla dukulu kan pasanye dumen kan malakalu le tray bato kala ya moro fonye ko ma wala donc san wa urum fla fingure taka après kana jina lu blaka san wa urum fla sana adama idan dubra ko wala ko so malakalu ko adama kana dan parce que ala ni ka fingure dan ka blaka lu be ni soso anu ti soso la to anu yi bato dukulu kalima fingure dan ala ko kumara bala tera aye sebeliro kola ka adama dan na te adanye san wa bilulu hakanila ka sebella te wala ka ko mena fendu da ko adama dogo san wa bilulu hakan ka sebe wala kan kalate ala man kandara ni foye me fela dindi na yulula na yesrona ni be ni lamra ni korole ala bolo ala ka adama den adama na din be ni late ka ke fakle non ka tala flani bolo kini ne no kisi tole bolo mura no tana kisila ala ka mu'min ni da o ba da falo mena dun riba ni kam mangin kawma anyi slala yen ala ka mbima adama dan ka bo dulero ka mama hawa dan ka bo abrasa kuro laba ka o kya musodi ni ngoson arigine dumambali mara kiyen yin bla arigine ko fo ka findan la fe mena yana suma ko an ina musulla kelu ina suma bo fe ni musul aga mama hawa yi ala bra abrasa kuro laba mboron ka musu kimba boro min kinyana kinyanya fa nunguni akaya sawara asawa kwa ikira ka ala ku ya fulali kini malade ya ful ala finti mulu nya fulani na ala ku ya fulan ku malone ka subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin ala wara fembo no menma ko mura ina mo fen so akala tandu kala kunmalon kala to wala ko kira ba fudula mama hawa fudu ni ala tole la ele bizu kuno do na woro kala ka kenata ka sinda ka bota itala trawa ikana presi ya la tra tola aro kulunte mote presi la kumra la tra furu kuma ko yaro ima la tra hali alatra tebila ala man kandara ni ga mainka adama la kulma ay kabanan ku bali ay kabanan ku ledi ante duna o be wala parce ante na wala ha ani buli sati min kumendo anya fe kasibole fasale adama ya na yaka ala kalu labo arigine kono kaliji du kolo kan jumalu parce que afara ko malaka be sugidi ke aramanye ibudi sale kaiba malaka be ga sugidi ke aramanye ka be ala ere kuma ngam bunye ma ibudi sa kiba ibudi sa hala gira adama le fe ala tanga setana ala mo tangara setana ka juya adamina adamala ka tere ni ma fe aro folom abokurun lo menkeni sampinani
malaka min b'a ye o de tɛmɛ a la min b'a ye o de tɛmɛ mais sitina ba kɛ tɛmɛ ala ma tɔrɔn a bɛ kuma ma a ko ni ne nin de do kɛra o k'a ye ne danna ko n tɛ nin to yen mais lon do a k'a kɔnɔbara ma kɔn-kɔn a ko oui a b'a gɛlɛya ma ko ne s'a ma sɔrɔ ma parce que wo mɛn nin kɔnɔ nin a ko tɔ nin nafa la nin nafa de y'a kuma caman ye ora y'an dun fɛn ɲa ala m'an kandara ala m'an kandara wo dɔ fɔ ka jan bali adamadenya ko caman y'a rɔ n'ala sɔnna an bɛna o dɔɔni an ye RTG bulubinɛ ka lɔnniya le dala k'a badema lu ye ala ka adamaden ka adama bonya ni an k'an sɔn ala yɔrɔ wele ka ɲi n tuluma lɔnni la karamɔgɔ naamu ɲininkali fɔlɔ mɛn da hali i b'an san bɛ nin ɲɛfɔla ten naamu an ye émission mɛn dɔn ala wuli ni adamaden na bi t'a la wuli ni adamaden na sugu ka ɲɛfɔ le ma voilà wa sugu kan fɛn mɛn de mɔgɔ t'a faranfasiyali yɛrɛ ɲɛ o tɛ mɔgɔ t'a faranfasiyali yɛrɛ ɲɛ fiyewu ne la bi ɲininkali fɔlɔ mɛn di naamu ni mɔgɔ sugura adamaden na naamu adamaden na sugu naamu ila ne tɛ sugu mɔninfin na no ne fɛ o faranfasiyali ka sibo adamaden na di ɲɔgɔn siri ka sibo parce que a ye n y'a kasiya bali i di sugu adamaden na naamu a lɔɔni mɔɔ jan i se sugu la voilà mɔɔ jan i sugu tɛ i bara sugu mɔɔ la k'i jan a lɔɔni kun dɔ i adamaden ye jan voilà dantɛmɛ na voilà ko dɔn mura ɲa ye ni sibura mɔɔ la a wara janya n'a ka tɛrɛ i ka mɔɔw lɔn o y'a la daraya kɔrɔta le daraya kɔrɔta et puis a kɛla mɔɔ yɛrɛ fɛnɛ na erisi yɛrɛ la wara janya i wara janya dolu kunna dolu y'i file gbɛlɛn na i ɲa bɛnna i ma ye kuma la ere mansaya sɔrɔ i la ko de ma yɛlɛ i daraya de kɔrɔta n'i k'a lɔn wala i bara mun janba do ye k'ile den ye ere den sansɔrɔ dɔ sɔrɔ min ni mansaya ka fanka sɔrɔ ka se sɔrɔ ka bonya sɔrɔ wala i bara karisa ye a bara janya i ye mɔɔ min la o la daraya de kɔrɔta i ka mɔɔ janba do ye a ka jan mais i m'a t'i dɔn sababu dɔ de fɛ sababu ɲuman dɔ y'i fɛ o y'i dɛmɛ ere fanka sɔrɔ ka sabu sɔrɔ ba ye mɔɔ t'i dɔn n tolo i lamara ma se awa i ye ɲɔ faranfasiya an badema soso nin ye don na mɛ ni soso kan mɛn voilà don na sa o fana ye o faranfasiya allo mun na émission na ko 6e sens kile fatanfe RTG bulubinera mun no karamɔgɔ la an sɛnɛ na be na ka émission sende ma fiye fala ma mun be kuma tanto fun ko soso ko me ma fanyira na na ran tan na fe ma be ala ko ngara danjo be soso ko na ma woro muto mun ga to fiye émission na fiye mi ga fiye na ma mi no fiye sa mi fiye ma adamadi ga fiye na ma woro fi na ma kosmo ko ko karamɔgɔ na kan bɛ adamaden ka kɛ ne mi no kɛ sa adamaden i mi k'i to kɛ kui a findi ta i yɛrɛ kan na i y'a to i n'a kɛ kui i bɔra kuya i kuya kɛ han i ta ɲa mɛ i mi kɛ ɲaga i to fɛ ne na i bu ma i ta na ko ye i ta tie ko sɔnna i kuya kɛ kɔlɔn ti de yo mu sɔnna kuya yɛrɛ a ne ka karamɔgɔ na kan bɛ manin ka ko ya kɔsi an n'a kɛ hɛri na nara i tanbɛ dariya na nara i tanbɛ i ma te soto mane inu khiye sa mi khifa ne mu ni na kulun fio ifa mi gitu ki khiye ku me adama di nan to ma khiye ga kan ku ya khatir na fa na kan fa ma ifa her ndi fa fe ma mali ma her hon ku e ma dar ya fa fe ma dar ya hon ku e ma ma fa ma ne ma i na mi na ga mi na to khiye ku na ta fa ma ne ma i ba ku mu yara me mi ndi fa ma her fi fe ma fi de ma logon de dar ya so to ma fe na kan ku i heri so to ma fe na kan ku anu fa fe ndi gadi fa ne gadi to khiye ku i gadi ku ya khiye ku ati ri rum ba o va ati ri illa mbay se na tun to ma tanan ti ko sono ya tanan tun to fe khiye ku na fa ndi na ti di na fa ma dari ya story a heri so to a fin di ni rebirin na ala mo na na fa la fe wumbe ya be manen ka ko na ma ko na na question ma manen ka ko ya kos karamo na mu alo ba iban sa men ya fulani tra faranfasiya mbali mali yeme ngini kalifla na emen namu ngini kalifla na emen de karamo ate yesu bo mola fa barabara oui adabade
abrake fatori e fatori suburo arabaden fatori suburo e feo frafasia ala man kandara ila yin kali o kan bale parce que mara masri mo siama ere kondo filla siguro mara fasari me habe mo l'islam aro ni fadu na aramadin no siburo wayani harjele di wayani kairale di wayani nafulu di wayre segalani banayani la wasadi ni katilo fadu to meno o more sisron kan nafulu sron ka fanka sron ka banayake ni ka fato e ma fato long ita ile illa ta harjele ele men kai ere harje sron ka sisro kan nafulu sron ka sron ni ka fato fawra di badimaro alimiji ta setia Siguro wallahi o kan bale modo ka fanya ko kramo ko sibo ni mbade ndula me kunte safala yi parce que ko sibo mani bra fasere re ka sibo ni mauro ko sibo juba sibo compliqué ni anti samma kuna mara wasire ko sibo juba le ngo sibo ni ma ko nga ele fawra do fa wule re ka ba kuna bu ko be burlani angelo go sibo juba ko go sibo nyuma bale ori e bari maro re na folo soron ka sesron ka fanka soro ka jima faso pato ya e kaira le ala mon kandara pato ya fasari dum bale ni ka e fawra do o setia ka fanka soro ka punso ndeni ntito fola modo yante ay mansayala ala mansaya ni wati modo lu kiburu kana fanya ko na mansaya tana be nam tune ba ko sibu men kana la kama angumu 80 ko ngumu keni ko sibu kana la ko fawra daro c'est que quand le tawra to mako sama no ima fasar lo le mansaya so se oro sibu a introdini moy sibu do fasarire imriya ni la yilinya ko fasarire ki kuno da kan ere baraka la ni ko kama ala man kandara ntoro ila akramo ne kalima bambulo mun yesi bo yere kanina mo si bo yere kanna faya yere bro bo ayusu bula kule la fabra do fa wule yere do wile yere la kaira lidi wile yere la harje wile yere la sabu madi fato ya sibu kali ni molu islana balaro fato ya sibu dumambale nga do fasari na emission do ro kele siuna dinke folola fawara daro me tebena babolo musudeni awara sibola idolo awara sibola faro akala sibu fasara ire akadena sikana la sikudente silani parce que nga lo ko dolo minale drogu minale kwa drogu mimena kwa teme drogu de fadaro ka tesila ka wo dia yin dinge ko amfa ko kana ngben sibo kankuso no ko ni ben parce que tina kala fosu demra ban karana muintanya barayin ale ko gbe ale no gbe men kala o ka dun parce que wora de mandala ka so kula ni ko ali oni na fulu ni mobili ni so bule dunate o fini jita rabadelo akojo die pila foto kebra pila foto ke la bule abra andre ira kanne kaudi ale kebra na kamuro bra na tulawra mu kurasa abra kuta kamuru kurasa kana fari menen kana becho banya ma ko joye la foto quebra la la foto quebra una vai puta le moni kuni apoyo maka nela sona kusama to no duro maka yimina to colaboração o gatinho vai com o filho. Mas não é uma força lá, né? Que não apenas se o mesmo curso, quatro do fator de dominando o fator é o ia banaiar, tipo, o tudo lá, como é se deu sans barulho, se é como se é ambulo, joia de mamãe.
alumba karamo mogonde akosna manna khemenu khisa dawira khili no ma khisa karamo na gambe man ko no ma khisa de mkhira abara dofu kuma kai kulu adawira khiyande iname ifala mana khifanya allugon da min da su na magwara fima anambara khigesa gir fakar sara akai ne yake ko ni khiyaaki atanyan na kai da na ga fitan khiyi fala mai ta yamu khiyi fala kuliya fala manaki ane da wira khiyi fayna ane no khigesa di mi khira abara do natan heri nara dariye nara si nara kharige fanyi nara akai fama na kharige sotobi kharige na hamu kunna kana mahira hafa kharige fanyi na stoma iri yese yi ka be bara dahu abirin la iri yese yi hadira iri yesa no kotera bara dahu adahu ghahi ina to kina ina ga manyo hafira ba na kine da wi ghahi ta khi fainara kharige khi nara dariya khi nara kharige su to mane kharige faina fuli su to mane su tu na fuli khi nara on fuli first to mane kharige first to mane ramon na funa finde akosi mana fawi ma gorin bete fannana biya nga ma gorni fam nala so karamo namu mangi ni kalina na mendi mo yesu mo ni fin abusi brajanya wala wona kunsi bragbe alhamdulillah nino kunsi belu kunsi jan namu aya da mi kunsi gamo wala kunsi gamo sibu ela mankandora harjelo nika sibu irse sibu la kela wala musula kunsi brajanya harjelo irse musu kunsi bralla kwa brajanya fa ko tema wana ke kela ero ke wotre damula ka musu manti di meni harje suron ka sabu suron ka jima fa suron hali nadama ni a kunsi janyara ne bero ke a kunsi la janya ka ji yumsu mande nuna janyaro mande ya mabeli kala keta dandia wala ya danka debe yumsu mande ani demisani la tekela mande tekela mande kulile kain chema ana dinaro bero che akunda musukunti dila ukaramo defe tiru yoro kandu wala munda osokwe ka anadi anya yila kambe yen kunsila tula gala nyamba iba fo dunya dafo aya bwankuma arabu yen kunsila tula anya arabu yila kunsika ja wala anya arabu yela kunsi kaja aro tunya anya arabu yela kunsi kaja arabu donka ala kula ko kuanalo hola yamba yela ko kuanalo anya fola anya example tala bi mo presu nyeso mundo wuyel kunsi la tola hola amno turu kundi ni la wati be toy kunsi nya sala ayala turali yala ka danya mima pasi na sora e fide ulugwe kunsi siama kun katini farafinka arabu lidi nansara do lidi amerika lidi français na nyondo lidi i kunsi da na nyoro mina alabulibala tai okay na diere ramate akai me kala wuli
mana maka jasa kala koto ka muro arasta ini funu ore mai teachema anu diawa mai o me funa o di na sara dulu funa o kala jaya akter era jaya kala funa mai me kunsi dan yoro mano na sara lu kunsi fragbe ni arabu ini funu kunsi kaja fragbe kunsi Gwero nanara gwero buluka. Ya famuna. Ya tu alaka danka da yoro mino. Ba ulu kushika ja. Adandia o ya tu makai. Yalo. Gwero kushika janya ka murmuro mai. Mesiboro kai. Sitade muna. Wati benya fulangu mwoka na sibu fasari ba. Ele kozo kudule mafila kunni kan dinaro adamayaro siboro udumai era voduma ku mai siboro udukan yokundi niga mai ka kuli bala uli disi kuli mai rosi niga mwome ya kumurali siboro uri balo soro Ari nyaba solonga balo solonga sabu. Na kunsi siara ari kaira solonga sabu solonga lawasasu. Na kundama Michele Mimsuli kaira. Masuri. Urala mankandra. Bi miodo kanwili ay Belgique. Ramo kumra silande. Ngumgen, kungai robeni yumusu tulafin tulaf. Anguslangu jamu kaira bali. Kula sila. Amu kaira bali. Amu kaira bali. Akela mo akeli yumusu. Keli, miawra roben siguro. Katulafin da tula kunsin sasa abra tulafin yumusu. Abra sila. Kaira bali. Megera amai. Nanye ka wani kala. Yaro ke abo ke adifa ka abara bodina. Abara bodina ro anya tuti kala kwero. Salamu kandala. Amina ya Rabbi. Ntoila yo di bodi malu. Mashallah. Alumba karamo mahore ni wende mai akosi. Ne karamo ko be alumi khimusa. Ngira kunsa okuya. Asafin de hamera ba rofin kinera ba ya kai to khi uvi ta to khi ku sa ko ya karamu gona khe alo kelema me no ma fala de hamema ko sa ko ya alo munna ma woro fin na ma ya ko sa alo ma ko sa ko ya adina ma fala dine ma fala anun tan da habe arabi ne alqur'ano kulu efibi kulu ne ne ko sa ko ya na jende na gideri na afirebe ko sa bo ndebe ko sa da gimu fan afalamna pe arabe mo example to mo ne mo ne ko sa bo na sa mo ne gbe anaka adegbe ala ya ta kulu ne gbe da mayire na ka fente man na ne gbe fari mutanu be na bi fente yo ma fari anori rasa sahi akiri minima ibi selila pese amuso ma fefe ma na ebe ahunse ha kuye khiye afa heri nara dari nara sabu fai nara sudi hame fantu khiyo ko ahunse kuya ha guru ha na diri khiye fai nara le mere na to no mo ga ode ina hame nara mbara to ahunse kuya ese gbonu ko mu fa fa ma le gbonu mara de heri nan fasa kaima heri ya tunara dari nara sabu fai nara aduna nuna fulafi wumbe ya kosi bani ka hui karamo namu iyo mo yesu wuro funa ka kusi be brebe ola kusi be oui
no Yesu bora ala makala kaira di ala mambe na sobama ufanye kila muli anwila kanyafo uye jarinti yale di stadur uye sabun mari amore si jansoro sababu tema era ye modu la are si jampa soro mansaya tema te probo wala are si jampa soro loni bumba bate ma te probo la are sala sabudi ya makrobo are soro wala are si jam soro na fulu bumba bate ma te probo la te marobo are ke mo jarinti badi niga mumme ya kunsibura gwali matulunkawa suburo asababu mo abagi yere na kiri yere alhamdulillah alikire nuti ansari so sabula ere koro ila sabute mani jarenti yani kimafa ala ifimi dilama tukrola tibana tumampale a fasari kadi koyu alaman kanada alaman bena sobama ntulula ina karamo ba hon fi toujours na khiye kire namba nere paso ngontona hunsere khasi hunsere kuyi mambara magoro hunsere fi rakhiye ma imi to hunsere biru fukare abiri fi a humba khiye ku asindi tanna basindi mi betaraba karamɔgɔ na ka bɛn a kun se ka ka sera fo ka ye kui a na ka ye ɲaga mara a ka ɲi a simaya gbegbe sotɔ mane na simaya ko ali ma nu hɛri na nana simaya kui ha faga hana simaya kui ha faga anu hɛri na gara ha faga anu na hɛri na kontine na karamɔgɔ nana na fana fɛnɛ na ka afafindi ta in yɛtɛ kan na kuwa na ala afafindi fa in yɛtɛ kan na a kiri nara n kun zɛrɛ na kan fiyɛrɛ na ki a biri hɛri na na ki anu simaya kɔn kui karamɔgɔ naamu ɲininkali lolu na naamu yesu bɔ mɔɔ la a kun ye daani uza kumbema tena wala kunda ye kaira le di amura fasara kunda ye kaira le di kunda ye sabu ɲuman di kunda ye jima fani mako ye kunda yɛrɛ ye sikisɛri ni adamaden min sigura i bɛna se kundan bon na wala karali bon na i mako ɲɛbɔ tɛ karali bona fani karadiya mɔgɔra ye ta ye la a fani karabona ala fani karayɔrɔ ubiyɛn a bon kɔnɔ a ye tɛma karalɔri tɛma ele kana karalisi kɛ sigura i mako ɲɛ yɔrɔ dɔ kundan bona wala ye kundan na ubiyɛn ye kundan yɔrɔ i mako mɛn la alara la a fasadi ka di kojugu ni kuma dɔ f'i ye kala surunya n t'a lajanya bakɛla ala man kandara denmuso dɔ le ka o sigi su kɛ mɛ a ka sɛbɛn dɔrɔn kɛra sɛbɛn o k'a fɔ an ye k'o man ɲi a ka se ka a rɔ kun dɔ fili parce que non jaa ale ye sɛbɛn ɲini la k'o kɔ kan. Sira ka ko bɛ tuma ma parce que ale ye kudu de ɲɛɲini k'a fɛ ka taa Mali a ma ko a ɲɛ ko ko karamɔgɔ kuma la liberté la k'i t'a ma fɛnɛ a waranko han ma to ten k'o sigi ka nin ɲɛfɔ n ko n ye kudu ɲɛɲini na n ko koɲa nin bɛ dɔn ko ma ko n y'ale karamɔgɔ k'a ka ɲi n k'a ka ɲi a yɛrɛla. Kuna kasi wa ka yela vide turantulo diana ntanfo winga sibole fasari itulo diana nta wani bena sibol ɲuman le
Pasande sibu pasar la moni ala, wika sibu nimali ke. Ikundani ni kwa ukaira. Isabu mimi nangka bento. Demusuka hadi alubo atara. Abra tama abra wo menera tu kalamundu abra la wo nje. Ne bani misona radio la. Mbango fe musudu kanwele ka dowu kefu dowu rawra dowu kela kra moye kabra magana de mame tani mraga kukuro lawa la ngwa kuma dulida akayo wala kukuro meala kufunyo dowu fu fibrale pino de musumen kasimantola kundan sibu fasar la kundini kawro poka. Atre sebe kuluro asibu kundana paki la kasila kumai ba posebe dora wana kumai. Mele kuku kaya narawula sawa nanga la hadia wakawa. Roku yi fulawula kunda sibu kaya ala kasike rama here. Okara mahere di. A contraire le kumi. Muli pula wuli. Alaman kandara. Alaman bina soba. Alhamdulillah. Alo ba karamo mahondi na amma kosne khayminu khisa mirira ahuni dembe. Ita yitakayan na huni dembe fi. Karamo na gande akhi nyaare mara. Ke yaga to mara na ke nga falobe anaka ino ma mukhituri aname huni dembe fi ga tukan huni dembe. Aka ina fin de na sakani afin de ranyere fi afin ni wali kiraraba afin di biasi kiraraba ahari de fi anna fi lamane epi na fi araba mane mafri akhi nyar maralu par exemple de falambe ko stemen de khiye sale no gondi afa khiye sa huni de be khiye Attends, il faut livre ton parce que il faut les livres et traduire français. Oui, attends, ton affaire, on n'a rien appris. Après, il faut une mara. Une minute à vous dire il est midi, vous dire de faire, il faut une mara. Attends, tout, à voir. Alors, l'émission, on a écouté sur le familier. Afa karamo wine karamo na émission fana fi liberté FM ana karamo be ana he nkonta fili khana ki awasi téléphone afa za karamo yiri ana fi fana karamo be karamo na ga da na ifel de fari na la fili ya koskos ina ngeren de fari ki sakani na ngera mu buma lamma Demeri gide wunde na kaki na futi taneji. Ana exemple frappant oneki. Nigi imu miyuto ahuyiden befi. Uza niga ahuyiden befi. Uza ataye tukan widen befi nyari mara. Ina mafusika de salon de coiffure faki nyari menatu. Anu te la hoy. Diki dereli. Inu sa meni fali bakhe yama. Kai na fin de kuna sakani. Na fait la monnaie. Au contraire, il a crié sa mère, il a crié un amour. Nata mufa fili agami na naki heri yomu na na bidare yomu na na kai na saka sutu nata agbalito fe na saka yita agbalito mana yati Ramon na na fana fe wumbe ya kosi mene kawe Karamon Namu Yesu bu mwana asina kulu. Ala. Asina kulu. Namu. Ani fere bota sadina. Ama kulu mbe. Sina kulu ntamu ni fe o francais ya. Oye nyabali. Nyaba. Nisibura mwola sina kulu ye. Arebla nyabaduro. Arebla seduro wala aretama juduke. Nyaba irere. Samara lekai. Samurai Tamaledi, Samurai Jimafadi, Samurai Kaira Dinaka Samuradu.
ni ala samara tununa nina ka desa mai nabali meni amala samara wi kuna nara samara gredu adamadimra samara wara tuna adamadimru samara grebra yikuda sinu nu mafi kaira ala gbeya dure kundu kaira wa samara wara tuna maya sina kulumra tamako luma nabali udani jamfa Alamankandara sinakulu inyabali sinakulu mai anna mahon fi akosi toujours meilleur qui s'envira à sera que ni sankiri luma sen ale namu fa agbalu nanaki heri yomuna pushi ainu muyito tankiye kui sankiri so hasini engere nara nangere fankwa heri stomane nangere kui koni I muyito asira gele amu fankiye kui fe karamon na nanakule fe mbe ya kwasi manigawi akhi fanyi mara ino makhiye sade famiri a sankiri barumbe amma fara afa sankiri to na bira kanya a tore khani mane de me heri fama na zabar de sanki turi na sayira gilita akhi fanyi mara karamon na nan furafi umbe ya kwasi ani to karamon namu ninkali do fana yimbulo yesu mola ay kasila e kasire ali nemeli ngokela ndi kasi wuru fondi sisi wuru sawalu awosiri ni sibura mume na e kasila umori sawa abidaha ka banka soro kubaso soro kubao moya ni mume kasila kasi dama kaira ledi kasi sawa ledi kasi jima fale fola ni mume kasila wi sawa ledi wi kaira akadi pali de are kasi furufa kasi kana era la Islam ba kabra kasi katre kasi na la sawani yele goro tili bala suburo e moe suburo a yele kakakala fitinalo e bala upadi are mantro paso wala mulu ya mairela are mantroso yiro na moi maila kakaka yiro na moi yiro maile bailon jamfa bilewele lula momentum arala timinguya yire la le kana boba de boya ifina de le matuba siguro mai siguro Alamankandara yele munye ni sawali kai yele min kai siguro moi yele munye la sawaro kudura kiao yele munye la yele kai yele goroti palau kasi sawali di kasi jima fali drobila na karamo magwarin fi a kwasi kuma to ta munga kiye na mihidan fari na ga yinu kiye sa mihira kan wafi ba kiye nan na kimi gbegbara ba malita na onwe fi ma kiye gbegbe na kini wa mana kiye ku an hunu wafi a karamo wana hambe yinu kiye sa iwafi uze ndimi gbata rufi a wafi aheri nara sewa nara dariya nara ana khiye fain na koni ira khiye sa imiri to fa yele fi ayelo hu imiri fe ka ana khiye model mufa
Anaki yanfanteya fasa akanyima balon de fasa akanyima aki fanyima meki milito yekui akanyi wasi ena gawo heri gbangwala inara heri biribu karamo na nana fulasa umbe ya kosi karamo namu nimenkalito malo nandi sa fontina ba pasoke malo ni wati bramine ba anyi wama nalana wati brasi sema na mena to wati brala ala mankandara ni ala sona kumbo dundun ne sema na wati brasi amena kunto kundo wati brala anya kunduna mena wuli laliliti amadi moslala ala boy moslala anya mafele no asiri mo avla ko ni mo menara la folola la bantinya kana ina na folola ala ko kuma da modin jina da foi kama futa ne ala batu moslala anya ansebedo ala batu la ulika ala ka adama dan kala kubero ben ka wake modi tele keme fla tele biuron fla tele biuron fla karo komandalo tele keme fla tele biuron fla folo dindulu tatere tele keme fla tele ta den sɔrɔ na karo kɔnɔntɔ ni min sɔrɔ na karo seegin a tɛ se balo la den min sɔrɔ karo 7 a bɛ kɛ mɔgɔ o ma siya ala man kandara ka adama dan daminɛ jinɛ duli ten tile 40 k'a kɛ sogokurunin jelikurunin di tile 40 k'a kɛ sogokurunin di tile 40 masa de baara dɔ kɛ aro bɛ tile 100 tile 70 dali bɛra ka fa ni fɛn wɛrɛ fɛ a la a kɛtɔ min yala de malaka lo sɛbɛra i tɛ bɔ la i tɛ nala foyi la yiri t'a la ye ele b'a bɔ i mun kɛla ala ne b'a bɔ n y'a batula le ko alu ala na den ni n'a kuma a ye lɔnko kuma rɔ ko den si tɛ sɔrɔ n'a fa ni sigi de ye n'ala ye ala ka bon an ye silan yɛrɛ kundi ko ye lakira o yɔrɔ kɛla mɔribo ko den de n'a ye sɔrɔ na a bɛɛ ye sɔrɔ na masaba ta sira le kan a n'a la kɛla kafiri di wala a n'a la kɛla a nana fa la kɛla kafiri di wala a n'a fara kɛ silamɛ parce que i ye sɔrɔ na silamɛ kan an ye den la teli an ye silan yɛrɛ di mɔnifinw si man jan a tɛ san 100 200 o tɛ kɛla an tɛ waraden si man jan ala man kandara duniya tɛ suri an y'an kɔsi ala ka duniya dan tile 6 a ka arijinɛ dan san 4 an t'a ɲini a ka jahanama dan san 7 ala ye mɔgɔ jenina yɔrɔ min san 7 duniya tile 6 fɛ ye mun kala san 4 ni an t'o ta ala man kandara ala ma la jafara ma ni ka mafila an ye bimɛ na siyansi kuma rɔ adamaden mɛn bi a kan ka mɔɔ miliyari 7 ani kɔbɔ sini 1 miliyari 1 ye a jama ka siya ala man kandara kan mɛn fɔla o bɛɛ kɔnɔ ni ka mafilɛ kan 2 kan 100 ani kan 6 longoji do k'a fɔ ko kan 3
ala man kandara ala man kandara ala ma lajja faramma ala ma lainara na loni ala ma iriwara amra nin baro kɛ mɔɔ min ka filime o y'an bara ɲɔ di min kusɔ la baara la o ye badencɛ David Ledi olu ye min ka filime a filime ko ɲuman an y'a fo la ka baden nu fo ka teriw fo partekinik la baden nu ye an y'olu bɛɛ lajɛlen fo la mɔɔ min y'a monte ko ɲuman kɛ la olu y'an bara ɲɔ di Muse Koyita Mamoudou Koyita olu y'a monte ko ɲuman kɛ la chef de programme Diallo Seck Mahmoud Diallo ne ye nin réalisé la ka ko bɛ bila sira kan o ye télévision so kunnasiba le di n'a ye El Umar Kamaradi an y'a fo la k'a la denbaya fo k'a fo ka baaraɲɔgɔnw fo minnu ka nin émission d'al'u ma ka nin kelekele d'al'u ma 6e sens baro rɔ o y'alu badencɛ karamɔgɔ Lansina Kuyate ani a baaraɲɔgɔnbɛrɛ Marama Sere Sise Kari Semane Mori ala man kandara an ye jɛkɔrɔ le di Kuyate bɔ jɔn y'alu ma an y'alu fo la karamɔgɔ Lansina Kuyate nin d'al'u ma homme scientifique an ye dunuya ye alu y'an wele k'an ma ɲininka an ye sigulu fasa ni min y'a fɛ k'alu badencɛ karamɔgɔ Lansina Kuyate wele n na tɔ wele fɛrɛtɛli de la alu b'a kɛ dunuya fan fan a ye karamɔgɔ wele 622 02 28 57 622 02 28 57 numéro seront 664 39 70 14 664 39 70 14 numéro frami alu badencɛ karamɔgɔ Lansina Kuyate Diamuna Kalela homme scientifique Lonkoti Sibo Fasarila Guinée Conakry Matoto Kapitaya karamɔgɔ Lansina Kuyate le kan di alu ma an alu badenmuso Marama Sere Sise Lonko émission scientifique au 6e sens baro 6e sens kelekele rɔ kɔlɔsili 6nan kelekele rɔ RTZ bolobinɛ diyakanso la jɔn ye alu ma an y'alu bɛɛ lajɛlen fo la bitalaw de ka dɔn ma bisimilayi salala Muhamadu